fo fɛn ye ni kiwara ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ da caman ni waati in na a ye maaw gɔn kamana na hali kunnafoni di sira kɔrɔw a bɛ lajɛlen falen bɛ ni kiwaraw la ninnu ye mɔgɔw de malidenw don malidenw minnu sigilen mali yɛrɛ la yan nɔ u bɛ a fɔ an balimamusow ɲɛna an balimakɛw ɲɛna k'a fɔ n bɛ taa ni arabudugu la n bɛ taa ni kati di n yɛrɛ ka mɔgɔ de ma walima ni setigiba in ni wura in bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ de ɲini na walasa k'a ka nin baara masina kɛ i tɛ t'o tigi ma kalo sara ka ca i kelen don wa i bɛ bila cogo nasɔn bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ janfa don sabula e kɔni bɛ bɔ yan n'o kan de i b'a sɔrɔ e feereli bɛ o tigi ma kaban donc o feereli a bɛ kɛ sababu ka gɛlɛya caman kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ la mardi tɛmɛnen an kɔrɔ maliyɛn muso mɔgɔ fila kelen bɛ san 20 ani dɔɔnin na kelen ye san 30 kɔsago dɔɔnin u bɛɛ bɔla jamanaw na minnu ye golf jamanaw ye dɔ bɔla fɛn min ye Kuwait dɔ bɔla Arabi Saoudite donc u nana 16e mɔgɔw sababuya ani fɛn min ye malidenw ka lasigiden min bɛ Arabi Saoudite ale ka wuli ka jɔ sababu la donc an n'u yɛrɛ kumana u nacogo kan u ye dɔ f'an ɲɛna an b'o lamɛn ne de tun ye degun sɔrɔ Kuwait mais bi alhamdulilayi CSDM mɔgɔw sababu ani Mali ambassade min sigilen don Saudi ala n'olu sababu ne bɔra degun kɔnɔna na ne nana Mali la yan bi ala ni CSDM mɔgɔw sababu ala ni Mali ambassade mɔgɔw sababu ne ba terimuso de tun ye k'a bɛ baara ɲini ne ye Kuwait ko tubabu baara ale b'o ɲini ne ye Kuwait ko arabu mago bɛ mɔgɔ la minnu bɛ baara kɛ Kuwait ja baara in jɔnya de don i fanga tɛ se baara min na u b'i bila o baara de la ne ba ye 60 de dépenser coxeur ninnu na cɛ minnu kɛra sababu ye ka passeport ni visa ninnu ɲini 60 de dira olu ma ne taara sunkalo tile fɔlɔ don ni Kuwait mɔgɔ min ye ne kunbɛn Kuwait arabu de ye ne kunbɛn arabu de tun ye ne ka patron ye cɛkɔrɔba a n'a muso olu de ye ne kunbɛn Kuwait ne kelen tun bɛ étage 2 de baara kɛ ɲɛgɛnden 5 de b'a étage kɔnɔ so min b'a étage kɔnɔ a bɛ so chambre den 10 ɲɔgɔn bɔ i bɛ ɲɛgɛnden 5 in bɛɛ ko i bɛ chambre ninnu bɛɛ furan k'a bɛɛ jɔsi i b'u ka finiw ko u ka fini bɛ ko machine na i b'a passer a repasser don o don ne bɛnna arabu muso min ma den min b'a bolo den 9 de b'a bolo musomanin 2 furulen don yɔrɔ dɔ la kɔni mais don o don olu bɛna so kɔnɔ i bɛ den ninnu bɛɛ ka finiw ko ani musokɔrɔba in yɛrɛ i b'a bɛɛ ka finiw repasser diɲɛ ma don o don i bɛ tila k'u ka tobili kɛ nkɔ tuguni i bɛ tila k'u ka dilanw labɛn diɲɛ ma don o don i kelen b'o bɛɛ de kɛ hali ni ko k'i man kɛnɛ o kuma t'a la i bɛ baara de kɛ parce que u b'a fɔ k'olu y'i san de kɔnɔ k'olu y'i san bon mɔgɔ min kɛra sababu ye ka taga ni ne y'a ɲɛf'u ɲɛna ko aw ye n bila yɔrɔ min na n ko baara fanga ka bon ma n ko n fanga tɛ se baara la ne taara sunkalo kɔnɔna de la baara fanga bonyana ne ma ne banana sunkalo kɔnɔna na kɔkisɛri min kɛra sababu ye ka taa ni ne y'a wele ka ci ɲɛfɔ a ɲɛna ne kun connectelen don arabumuso den ka wifi la ni Mali numéro donna a bɛ kuma kɛ kɔni sisan a ye kɔkisɛri in wele k'a ɲininka ko mun problème de bɛ yen n'o bɛ ne wele a tun t'a dɔn k'o ye kɔkisɛri ye o fana y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko ne man kɛnɛ k'u bɛ se ka taga ne ye dɔgɔtɔrɔso la arabumuso denmuso ko o tuma na ko kɔkisɛri ninnu ma olu ka wari minɛ k'u ma ne jeli ta Mali la yan ko ne jeli tara k'a ma fɔ ko bana tɛ ne la ko ne bɛ taa Kuwait ko ne bɛ tila k'a fɔ ko n man kɛnɛ k'o kuma t'a la k'u tɛ taa ne dɔgɔtɔrɔso la ko ne bɛ baara de kɛ kɔnɔ ne ye kɔkisɛri wele kɔkisɛri ko ko arabu ninnu y'olu taara ye arabu ninnu fana ko ko kɔkisɛri ninnu y'olu taara ye bon sisan k'o tora ten tɔ ne ye kuma ɲɛfɔ n bamuso ɲɛna ne ko baara fanga ka bon ma ne bamuso ye kuma ɲɛfɔ a terimuso min ye kɛra sababu ye k'a ko dilan ne bamuso fana ye kuma ɲɛfɔ o ɲɛna u fana kɛra sababu ye ka taa kɔkisɛri ninnu ɲini sisan ne bamuso terimuso in yɛrɛ kun ko k'ale t'a dɔn mɔgɔ kelen min taara ni ne mais komi ko gana u tilala n kɔ tuguni ka taa kɔkisɛri ninnu ɲini wo kɔnɔ n kɔ tuguni bon ne bɛ baara la Kuwait yɔrɔ min na mɔgɔ si tun t'o yɔrɔ dɔn ne bɛ quartier min na mɔgɔ si tun t'o yɔrɔ dɔn man bon kɔkisɛri dɔ bɛ ko Kalaban u t'o de nɔfɛ sisan nɔ o fɛ yen nɔ o ye ne ɲininka k'a fɔra ko an mɔgɔ 4 o ye ne ɲininka k'a fɔra k'an mɔgɔ 4 de bɛ si so kelen kɔnɔ Kuwait ye k'an mɔgɔ 4 de bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen ne ko n k'o tɛ tiɲɛ k'a fɔra ko ne bilala yɔrɔ fanga dɔsi la ko ne m'o ɲɛ ne bilala fini pasi la ne m'o ɲɛ ne bilala tobili la ne m'o ɲɛ ne ko o tɛ ne ye n ko ne bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ ne yɔrɔ dɔn n ko o tɛ ne ye kɔni ne bɛ kasi o la n'u y'o fɔ ne bɛ kasi ne fana ne y'a ye ne ba tɛ ka solution dɔ la ne ko n bɛna Mali la ne ba ko ne kana na solution tɛ ka sɔrɔ a la ne fana ye
n fa wele sisan ka kuma ɲɛfɔ n fa ɲɛna ne bamuso ko ko ne kana na n fa wele ko ka kuma ɲɛfɔ n fa ɲɛna ko n'o tɛ k'ale ka furu bɛ sa kɔnɔ ne ko ne ba ma fɛɛrɛ kɛ ka wari sara n ko ne ni bɛ to koyati yen nɔ n ko parce que baara in fanga ka boli ma n ko ne fanga tɛ se u b'i bila jɔnya baara la hali dumuni u t'a d'i ma u mago t'i ka dumuni na u kɔni dan ye u ka baara de wallahi ni mɔgɔ ko ni cɛ o cɛ ko aw ma muso o muso ko aw ma u b'aw dɛmɛ u bɛ taa n'aw ye aventure la aw bɛ taa baara kɛ aw bɛ wari sɔrɔ tubabu baara de don a kana sɔn dɛ u bɛ taa an feere arabu de ma u bɛ taa an feere arabu ma parce que i fanga tɛ se baara min na u b'i bila o de la arabu ninnu yɛrɛ tɛ baara foyi kɛ étage 2 i kelen bɛ se ka i jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen a tɛ si la i ka sunɔgɔ i b'i jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen i b'u ka baara bɛɛ de kɛ wa n'i y'i ban o ma n'u m'i faga u bɛ t'i datugu mɔni maliyɛn musomanin caman datugulen don u bɔlen don n'i y'i ban u ka baara ma u bɛ t'i datugu mɔni parce que i feerelen don mɔgɔ si t'i yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ filɛ mɔgɔ si tun tɛ ne yɔrɔ dɔn i feerelen don mɔgɔ si t'i yɔrɔ dɔn hali bɛ quartier min na mɔgɔ si t'o dɔn ne bɛ min fɔ. Ministère des Maliens de l'Extérieur, ministère de la Sécurité, ministère des Affaires étrangères, le Bangana. Donc maintenant c'est le lieu. Moussoui, à quoi? Donc ni sécurité d'État mɔgɔ walama ka taa se o n'a ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ɲinini kɛ n'u b'a fɛ ka muso in dɔn a bɛ yɔrɔ min u bɛ se 16e ma 16e siège la u bɛ muso in yɔrɔ dɔn i k'a dɔn a bɛ se ka kunnafoni caman d'u ma maliyɛn caman de minɛ nin bɛ ka don kaso la awɔ sabula a fɔra k'u feerela de u ma taa baara la ayi problème yɛrɛ min ye commissaire minnu fana bɛ nin ko in kɛ a ka ja olu kan ka ɲini awɔ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kuwɛ sabula jɛkuluba de don réseauba de don minnu bɛ nin baara kɛ olu de b'a nɔ sɔrɔ e min bɛ taa baara la wariba de bɛ di commissaire ninnu ma sabula a bɛ fɔ k'i feerela de k'i ye jɔn de ye donc jɔn kɔni hakɛ t'i la i bɛ baara de kɛ fo ka taa fɔ i ni binna yɔrɔ min donc k'a fɔ Mali faamaw ye effectivement ça c'est un dossier très sensible an balima minnu bɛ yen ni u denw bɛ Kuwɛti jamanaw ni fɛnw na n'u fama n'u kibaruya ma kunnafoni dalen filɛ tulo kan awɔ alors on veut pas être un oiseau de mauvaise augure mais an kan ka kunnafoni di k'a jɛya Mali faamaw ka wuli ka jɔ kɛ bi bɛɛ awɔ nin commissaire ninnu minnu bɛ nin kojugu kan ka kɛ k'an ka jamanadenw ta sabula baara ntanya i ma furu ma sɔrɔ e tɛ baara la i bɛ so kɔnɔ ten ni nin ɲɔgɔnna nana f'i ye n b'i bila ka taa nin jamana in na n'a fɔra Kuwɛti miliyari de bɛ yen i bɛ taa baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ jaja olu ta b'u kɔnɔ o y'a sɔrɔ olu ye e feere k'i wari dun e bɛ taa jɔnya baara de kɛ sa fo ka taa fɔ i ni binna walima u b'i don kaso la et ça c'est très grave vraiment ça c'est très grave donc ne maliyɛn Mali faamaw n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ joona n'u ma wuli ka jɔ kɛ ni makari ko da ye tora karamɔgɔ n'u ye kabako a ko la nin kun ye Kuwɛti jamana ye hali bi jamana min bɛ yen nɔ ni silamɛya wulikajɔw bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye Maka ye Saudiya ala kelen bɔra Kuwɛti kelen bɔra Arabu Saoudite donc mun bɔra Arabu Saoudite a ka di an ka da ko in fila lamɛn an k'a lamɛn Saudiya ne bɛ n lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli n'o ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu ci kunkurunin dɔ bɛ ne fɛ hali ni tan tɛ mɔgɔ min bolo ne bɛ fɛ a k'a lamɛn c'est très important parce que ne bɔra yan nɔ ka taa Saudi jamana kan u bɛ na u bɛ don an kan u t'a fɔ e ɲɛna k'u bɛ n'i feere mɔgɔ si tɛ n'a f'i ɲɛna ko n bɛ n'i feere u bɛ n'a fɔ n ka karisa bɛ yen nɔ n bɛ n'i bila ka taa o fɛ bi taa baara kɛ pour que i bɛ se ka u yɛrɛ b'a kɛ u b'a fɔ k'u bɛ k'i hinɛ minɛ k'i bila ka taa wari kɛ o tɛ an n'u ye wari minɛ de feerelen de don parce que yan'an ka taa yɛrɛ misira kangari dara anw yɛrɛ ɲɛ fɛn ta yɔrɔ la quoi k'an ka na taa fɛn minisira tɛ min na a fɔra anw ɲɛna ne y'a jira k'a fɔ ne kɔni t'a t'o ye ne ta ni mɔgɔ ta tɛ kelen parce que ne bɛ ka taa ne t'a dɔn commissaire de bɛ ka n bila ka taa pour moi ne bɛ ka taa mɔgɔ de fɛ yen wa i m'a faamu a ka mɔgɔ de fɛ ne taara ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ ne taara 3 mois à peu près ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ bon yɔrɔ maliyɛn mana gɛlɛya sɔrɔ tunga fɛ fɛn bɛɛ bɛ jigin kɔnɔ f'i ka segin faso la ka sɔrɔ i ma wari sɔrɔ puisque i taara ni hakilina mun ye o ye ka wari de sɔrɔ puisque a b'an kunna n'an taara kɔ kan n'an ma wari sɔrɔ dɔrɔn ko wɛrɛ de don wa ka sɔrɔ olu si tɛ bon ne kɔni tagara depuis 3 mois à peu près n ye gɛlɛyaw sɔrɔli daminɛ ne bɔra nɔ ka taa baara la arabu wɛrɛw fɛ dumuni yɛrɛ tɛ sɔrɔ k'a kɛ dumuni n'i y'a ye i bɛ dumuni di mɔgɔ ma o b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dumuni kɛ ne ye sunkalo kɛ sunkalo bɛɛ kɛ ne tun bɛ balo tomati de la tomati ni buru ka tamati sin ka fɛn ninnu persil ni fɛn k'a la n'i y'a fɔ maliyɛn ɲɛna a tɛ d'a la ne yɛrɛ ma deli k'a ye Mali la ne b'a ye ko kan u b'a kɛ k'a dun ne ma deli k'a dun puisque
fanga bɛ kilo waati la ka dumuni dɔw san bɔ yen nɔ i bɛ nɔ i datugulen dɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ si u b'i minɛ dɔrɔn u b'i datugu i b'u bolo i b'a fɔ jɔn ni fɛn ninnu an bɛ gurupu dɔ kan CSDM mɔgɔw ani Saudi ambassade u ka nimero bilala k'a fɔ bon ne ye nimero ta an ye weleli kɛ alhamdulilayi an kɔni an ye wasa sɔrɔ a ko la an ye fɛn sɔrɔ a ko la kosɛbɛ u ye wulikajɔ kɛ a ko ye sira sɔrɔ alhamdulilayi ala y'u dɛmɛ u sera k'an dɛmɛ ka na ka bɔ n'anw ye Saudi yen nɔ taara salon baara de la contrat la u y'a signé ko ne bɛ taa Maka contrat la u y'a signé ko ne bɛ taa Maka bon ne ma taa Maka u taara ne bila Taïfa Maka ni Taïfa quelques kilomètres a ka jan ni yan ni Segu ye quoi o ye kelen ye a filanan fɛ puisque mɔgɔ bɛ n'a fɔra Maka i bɛna mina taa Maka na ka taa Maka yɛrɛ kama quoi o ye kelen ye u ko ne ma ko so talen don ne kama i ka so bɛ yen nɔ télé b'a la fɛn bɛɛ b'a la ne taara sɔrɔ o si tɛ tiɲɛ ye ne taara sɔrɔ olu si tɛ tiɲɛ ye ne taara bila mɔgɔ wɛrɛ de kan yen nɔ ne taara bila mɔgɔw mun kan bɔ den b'a bolo kan i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ sunɔgɔ tɛ sɔrɔ i tɛ se ka sunɔgɔ puisque denmisɛnninw i sunɔgɔ kuma o bɛ bɛn ni denmisɛnninw wuli kuma ye ka mankan kɛ i tɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔ le 25 décembre bɛ ne kɛ 34 ans plus de ce mois o bɛ ne kɛ 10 mois de yen nɔ n'o ye kalo 10 ye bani kan yɛrɛ tɛ ne da o ni ko ne ka kuma dɔrɔn i bɛna n bila kumaba de la ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka kɔrɔta kɛ u dɛsɛra fɛn o fɛn na yan'u kan ladon an ladonnen ko ala ka a se d'u ma k'a kɔrɔta d'u ma ala k'u jidi k'u sara puisque baaraw y'a kɛ u ma dɔrɔmɛ kelen minɛ anw na an nana an t'a dɔn yɛrɛ an nana an sera aéroport la an kamana gannen don an tacogo la so an nana so u y'an accueilli bien u nana n'anw ye ka fɛn quoi ka taa n bila so an bɛ dugawu de kɛ ala k'a taa ɲɛ ala ka dɛmɛbaga ɲuman d'u ma ala ka n'u nimisa u ka ko kelen na quoi ni mɔgɔ mun bɛ ka association ko in fɛnɛ bila bolo kɔfɛ u k'a minɛ kosɛbɛ ye quoi puisque ne yɛrɛ filɛ nin ye a fɔra ne ɲɛna ne kun b'a dɔn n ko bɛ se ka ne lana fɔ ne selen Mali la. Très bien. Alors, deuxième leçon à retenir, c'est que réellement, l'association Flana Mimbe, Nobi Malion Maguen, no 16 derniers, Madiba Naka, ma chapeau, vraiment bravo parce que ma flamina, voilà, Conseil supérieur de la diaspora malienne, ma flamine Boraka, commencé à Ouyafo, ko ala ni 16e sababu, chapeau également à l'ambassade. Parce que l'ambassade Fanaye, alors, ambassade fana ye wuli ka jɔ boloda sɛdɛm ka cɛsiri ni kunnafoni di ka se ambassade ma ambassade fana ye baara kɛ ambassade min bɛ dugu fɔlɔ in tɔgɔ Kuwait ani filanan Saudiya donc vraiment sɛdɛm ye baara kɛ u ka ayiwa bolofara minnu bɛ an b'u fo ko walimadɔn min ye Madiba ye Cheikhukɛ Hayidara an b'a fɔ ka walimadɔn hakaja a ye kuma min fɔ ayiwa min ye sɛdɛm sigi kuma ye donc ala i k'a dɔn bi an bɛ se ka kalatura kan k'a fɔ hali ka dan ni maa fila ninnu bɔli jɔnya kɔnɔ ani saya kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ jɔnkalaw ye se kɛ Mali ambassade fila fana min bɛ yen vraiment il faut les saluer mais an tɛ dan nin ma an bɛna lajɛ min ye ambassade ye Kuwait ambassade ani Saudi ambassade nin ko in a kɛra kɛcogo min na u fana ka témoignage dɔ kun nata in kɔnɔ ni ala ni kɛra sɔnna n'an ma dɛsɛ on verra bien pour que ka se ka kunnafoni di Abdou k'a dɔn min ye hali bi Mali faamaw ye an bɛ weleweleda kɛ weleweleda in tɛ dɔwɛrɛ ye u k'u janto maliyɛn caman degunnen bɛ sabula u y'u nɛgɛn u ye nkalon de tigiw ye karisa i bɛ taa baara la i ka kalo sara bɛ d'i ma i bɛ condition bɛɛ la k'a sɔrɔ a réalité ninnu ye maajugu de ye u ye walidenw feere ka ban Abdou weleda sabanan o ye ayiwa a bɛ minnu kɔnɔ ka taa a bɛ minnu kɔnɔ ka taa u k'a dɔn k'a fɔ maa ma mana f'i ye k'a fɔ n ye baara sɔrɔ i ye Saudiya jamana na muso hali cɛ i ka da la i feerelen de don i tɛ taa baara la bangebaaw muso fɔlɔ min bɔra ka kuma ale n'a ba ni a terimuso de ye nin bɛɛ kɛ k'ale bila ka taa fa t'a kalama donc ba siranna sisan ni fa nana bɔ a kalama ale ka furu b'a dafɛ hali bi a b'a fɔ denmuso ye ko kana fɛn fɔ fa ye parce que ale ka furu bɛ sa den n'i toli de wa ale ka furu sali mun yɛrɛ kuma ye deni ko baara in gɛlɛya ka sa ka n'ale kuma kibaruya sɔrɔ a bɛ se ka na cogo k'ale tun n'a yɛrɛ faga de voilà bon ça c'est très sérieux ça c'est très sérieux Abdou jona kunnafoni labanw na waasa an ka téléphone labila ayiwa kunnafoni labanw na n'an bɔra fɛn min ye golf jamanaw kɔnɔna na an bɛ taa Faransi n'ale wuli ka jɔ caman kɛ walasa ka se ka kibaruya cari ka se fo Saudiya ambassade mɔgɔw ma ni o ye monsieur Yunusu Bacili an b'a fɔ kosɛbɛ ko a k'a cɛsiri baara la hali bi Yunusu
Yunus Batili awɔ ale de ye ambassadeur ya ayi ale ye 16e mɔgɔw ka lasigiden min bɛ Kuwait ah bon awɔ ale sigilen bɛ donc ale de ye cɛsiri ni wulikajɔw kɛ walasa kunnafoni ka se ka se Batili kɔni Yunus kan ka foli b'a ye kosɛbɛ n b'a fɔ donc hali bi o kadara kɔnɔna na a kelen porte-parole de l'Association pour la promotion de la jeunesse internationale pour le Mali. N'a bɛ fɔ ma APJM CSDM baronba dɔ don n'o ye Mohamed Silla. Bon n ka foli bɛ CSDM ye Conseil supérieur de la diaspora malienne. An ka foli fɔlɔfɔlɔ an b'o ɲɛsin an ka président Madiba ma Mohamed Cherif Haidara. Depuis a ye kuma in mɛn don min bon n b'a tɔ si to a la o waati y'a sɔrɔ a bɛ Guinée. O yɔrɔnin bɛɛ la a ye bureau kɔnɔmɔgɔw convoqué k'u ka wulikajɔ kɛ an balimamuso filaw ka kow la. Bon u tun bɛ degun modèle bɛɛ kɔnɔ. N nana ci fɔ APJM ɲɛna an jɛla an ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Vraiment CSDM anw yɛrɛ kun bolo u tɛna se mais u sela k'a kɛ. Bamananw yɛrɛ ɲuman n'i k'i bɛ kɔlɔsi don sama na i ye kumaba fɔ n'i sela ka kɛ i ye koba kɛ. A CSDM kɔni an y'a ye an kun kɛlen bɛ k'u minɛ n'an tɛgɛ kelen de sisan an y'u ta n'an tɛgɛ fila de. An b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ wele bila bɛɛ ma Malien bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka CSDM ɲini k'a dɔn. Vraiment CSDM sela ka nin kɛ u ma compter mɔgɔ si kan. Gouvernement tɛ u continue yɛrɛ de kan u t'u kun don a ko kɔrɔ u suivi kana bila fo Mali la yan a tila ka t'u kunbɛn ka t'u bila f'u ka so ninnu bɛ degun modèle bɛɛ la an kɔni an bɛ mun fɔ an balimamusow ɲɛna an balimakɛ bɛɛ k'i jija i kana taa tunga fɛ ten n'i bɛ taa ɲɛɲini fɔlɔ sinon trafiquew de bɛ u bɛ mɔgɔw nɛgɛ de u b'a fɔ u b'a ta ka taga n'a ye k'u bɛ taa don baara la u bɛ taa don kalan na a bɛɛ nkalon u bɛ taa de ka taa feere arabuw de ma a wari bila u kun ni arabu ne sera yen ka ban kuma da t'i bolo i bɛ kaso de la sa dɛ bon ninnu filɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ ka se an ma Mali la yan an kɔni kibaruya in bɛ don min anw yɛrɛ kɔni a ma tɔ si to an na hali a kumaw fɔla réseaux sociaux kan mais bi alhamdulilah an balimamuso fila u filɛ nin ye Mali la u nana fo 16e na u nana 16e ka siège la bon alhamdulilah an ka vice président tɛ se ka bɔ kuma na fo n'an ma Dramera fo a ye wulikajɔ min kɛ ala k'a n'a sara Cheikh Sadio an ka foli b'a ye kosɛbɛ vice président Dawuda Dumbiya Saudiya an ka foli b'a ye Mahamadu Kamara an ka foli b'a ye Saudiya an ka foli bɛ Yusuf Bajila ale min bɛ Kuwait vraiment a ye wulikajɔ kɛ 16e ye ala k'a n'u sara tɛmɛnen an ka foli bɛ Mali ka consul ambassade min bɛ Saudiya a ka wulikajɔ la a ye baara min kɛ nin ko la vraiment ala k'a n'a sara ala k'a n'a sara an bɛ gouvernement malien yɛrɛ fo bon an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna u k'a lajɛ 16e u k'u kɔfilɛ 16e la ka 16e ta k'a gɛrɛ u la 16e ye fasoden ɲumanw de u tɛ yan ka tiɲɛni kɛ dɛ u bɛ yan ɲumanya de kama o de don ala k'a ni sababa bɛ salamu aleykum